हेलो जो मैंने सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज अप्लाई करते फाइनाली तो जानी थे समस्ते कि 2 दिन तले भी तार गोटे नोटिस आसी कि कौ दिन एग्जाम हम के तारीख एग्जाम हम आउ केतटा शिफ्ट हम केमती कौन हम सब डिटेल्स जान चाहिए मुझे तथापि आपदे आपणकर जो सब इन्स्पेक्टर एक्साइज जोटा 33 पोस्ट बाहर थिला तार एग्जाम आपणकर अक्टोबर 17, 18, 19 तापर 20, 21 गैप अच्छी 22, 23 5 दिन हम टोटाल एग्जाम 5 दिन हम 5 दिन टोटाल 10टा शिफ्ट हम 10टा शिफ्ट माने गोटे मॉर्निंग शिफ्ट अच्छी आफ्टरनून शिफ्ट गोटे अच्छी आपण देखो आपड़ी कहबी जे 5 दिन एग्जाम हम कहीं जेहेतु डबल शिफ्ट रोचे डबल शिफ्ट रोचे 5 दिन एग्जाम हम तेणुक 10टा शिफ्ट रे आपण मानक गोटे सजेसन देवी कि आपड़ जिते कंट्रोल करें रंग आंसरटा न दवापाई जिते रंग माने आंसर रू जिते माने आपण कम करेंगे आपणकर सिलेक्शन सेते हम कहीं जिते भी एग्जाम गोटे अच्छी ना जा माने एक रु जदि अधिक शिफ्ट है प्राय से अधिक मार्क करती कहार अधिक माने परसेंटा करेक्ट माने करेक्ट परसेंटा कार अधिक सेटा सी अधिक फोकस करती जोटा कि आपण माने जदि अधिक करेक्ट करें बरं आप स्किप कर दिखाँ किसी कथा ना जोटा टिके भी डाउट हो स्किप करदे किंतु जो 150 क्वेश्चन 3 आवर कि बहुत आपको सफिशिएंट टाइम मिल आपण जोटा भी डाउट होची ना यहाँ 2टा तो आराम से स्किप करदे 2टा ऑप्शन स्किप करदे बाकी जो 2टा ऑप्शन है हाँ ना ना हाँ एमती कर जोटा छाड़ गोटे गेस कर मारदबा सेटा आपण जमार भी भूल करेंगे जोटा टोटाल कन्फर्म होते करेंगे आ गोटे कथा है कि आपण मानक जेहेतु 3 घंटा टाइम सफिशिएंट मिल ऑनलाइन एग्जाम बहुत भल भी टाइम मिल आपण मानक मैथ रीजनिंग आपन इटा मन रखिए जिते ट्राए करेंगे अधिक क्वेश्चन अटेंड करने कहीं मैथ आ रीजनिंग रू क्वेश्चन रू अधिक मार्कटा माने सेटा आपण माने आनी पारिबे कहीं सेटा तुमको टाइम जेहेतु मिलूँ आपन आराम से करके सेटा आनी पारिबे किंतु जीके रहा ओडिया इंग्लिश रहा सेटा आपन ऊपर डिपेंड करे कहीं आपन केते कोन पढ़ी ना सेटा आपन बहुत भल से पढ़ी थे तेन तो अटेंड करेंगे किंतु मु जो मानू मु फ्रेशर मान कहूँ जो मैंने माने रिसेंटली प्रिपेयर होती से माने पूरा टार्गेट करतुनि कि मुझे 100टा अटेंड करदेली किंतु कटअप तो जहाँ बेले 100 ऊपर जीव मुझे कम कहीं अटेंड करी दे आखि बुझिकी ऑप्शन खाली मारदा कंप्यूटर तो खाली क्लिक करिया कथा सेमती जमा भी भूल करतुनि फ्रेशर हूँ किसी कथा ना वर्ष 2 वर्ष प्रिपरेशन हेले भी आपड़ टोटाल नेगेटिव मार्क करतुनि जी क्वेश्चन आसे अटेंड करूँ हूँ तो वर्ष एग्जाम न हो पारे आप क्वालिफाई न करें नेक्स्ट टाइम निश्चित क्वालिफाई करेंगे किंतु आपणकर यही एग्जामटा बहुत इंपोर्टेंट जो मैंने फ्रेशर अच्छा कहीं यहाँ आपणकर मूलदुआ ये जदि आप रंग क्वेश्चन को जदि कंट्रोल करेंगे तेरे निश्चित आप नेक्स्ट जो एग्जाम हम निश्चित भल मार्क रखिपारे आउ जो मानक मुझे कहवाई चाहूँगी जो मैंने कि बहुत दिन है प्रिपरेशन है 5 वर्ष 6 वर्ष है प्रिपरेशन है आपने तो प्रोसेसटा जानी जाइए केमी कौन अटेंड करने पड़ो ना किंतु आपण माने ओभर कॉन्फिडेंस हेबेनी केबे ओभर कॉन्फिडेंस एक्साइटेड केबे हेबेनी जो माने पुराना पिला मु सेमान कहूँ कहीं आप ओभर कॉन्फिडेंस ना मुझे एत दिन पढ़ी यही सामान्य क्वेश्चनटा मुझे छाड़देवी ना अटेंड करते थे जहाँ कि सेटा निश्चित भूल हो पूरा ओभर कॉन्फिडेंट हूँ आ गोटे गोटे क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन आसे जे मैंने बहुत इजी आसो कि आप भावे ना कहीं जो मैंने अधिक पढ़ी था ना से मुंडे एत माने लेवलटा एत ऊपर को हो जाए जे से माने छोट छोट क्वेश्चन को से भावे ना एत छोट क्वेश्चनटा के पढ़ी न कि कमन आंसर एटा हो न ना भर किसी गोटे ट्रिक अच्छी किसी ट्रिक नए कि आप बहुत मुंड खेल ऑप्शन एटा मारदेवे सेटा मारदेवे जहाँफल कि भूल हम आप भावे कौन ठीक है रूम को आसिक देखिए सेटा भूल जाए तेणुक आप पूरा अधिक एक्साइटेड हबार कौन माने व्यस्त हबार जमा नहीं अधिक एक्साइटेड हेबेनी ओभर कॉन्फिडेंस जमा भी हेबेनी आराम से एग्जाम देवे आ मात्र आपणकर माने हाथ गणति मात्र 15टा दिन एग्जाम रहा आपको रिक्वेस्ट करुँची जो मैंने अधिक दिन है प्रिपरेशन हो जानी जदि बाहर रही पढ़ुं कि घर रही पढ़ुं दुर्गा पूजा टोटाल भूली जातु कहीं दुर्गा पूजा बोली गोटे पूजा अच्छी बोली कि वर्ष टोटाल भूली जातु देखिए निश्चित आर वर्ष आप पूरा फुल एंजॉय करेंगे जदि यही वर्षटा मुझे कहूँ जदि आप दुर्गा पूजा बुलूँ 3 दिन आप वेस्ट हम माने आपंकर जो 3 वर्ष प्रिपरेशन होती 3 वर्ष वेस्ट होकर आपंकर यहाँ पूरा सत कथा मुझे कहूँ
ଆଉ ତେଣୁକରି ପୂଜା ଫୂଜା ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବି ତେବେ କରିବି, ନହେଲେ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି, କମ୍ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ପ୍ରେସର ପିଲା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନୁହେଁ କି ଆପଣ ନୂଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 6 ମାସ ପଢ଼ିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ବି ସେ 6 ମାସ ଯଦି ଭଲସେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆରାମସେ ଆପଣ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, ପୂଜାଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ଟା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ହିଁ ପୂଜା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ହଁ ଏମିତି ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ହେଉଥିଲା, ଇଏ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ା ପଶିବ। କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁକରି ସବୁ କିଛି ଭୁଲିକି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ର 15ଟା ଦିନ ରହିଲା ପୁରା କଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି ମାନେ ଏକୁଟି ମାନେ ପୁରା ସେମ୍ କରି ଦିନ ରାତି ସେମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଆରାମସେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ସେଇ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେବେ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟା କୁଲ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିନଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଚକର, କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ କଥା ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆରାମସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସିଫ୍ଟ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ରଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ଏଇସା ଯେତିକି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। 2-4 ଜଣ ମିଶିକି ଟିକେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ଟା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ମନେ ରହିଯିବ। ମ୍ୟାଥ୍ଟା ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି ସେ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି, 10 ଦିନ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଦେବେ ନା ଟାଇମ୍, ତେଣୁକରି ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କହିଲି ଯେ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଏଇଟା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଯିବ, କେତେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନେ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସେଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି 9 ତାରିଖ ବୋଧେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ମାନେ ସାଇଟ୍କି ଯାଇକି ଖୋଜନ୍ତୁନି, 9 ତାରିଖ ଆସିବ, ସେ ଲେଖିଦେଇଛି 9 ତାରିଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଯାଇକି ସାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା କି, କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା କି। 9 ତାରିଖ ଦିନ ବି ସକାଳ ହଉ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ ଯିବି, ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 9 ତାରିଖ ଆରାମସେ ରାତିରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏତେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମୋର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ଏଇଟା ବସ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। 9 ତାରିଖ ପରେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି କିଛି, ଆସି ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁନି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଣି କିଏ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି, ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ନର୍ଭସନେସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପୁରା ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଟା କନଫିଡେଣ୍ଟ ରଖ। ଯଦି ଠିକ୍ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ପଢ଼ିନଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସରେ ଯିବେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି। ଜବ୍ଟା ସେମିତି ହୁଏନି, ଏତେ ଇଜି ଜବ୍ଟା ପାଇବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ପିଲା ବହୁତ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ନର୍ଭସନେସ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡର ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ଏଇଟା ହେବ କି ନ ହେବ, ନହେଲେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିଲା କି ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜାରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମାନ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେବ। 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆରାମସେ ଆପଣ କେବଳ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ
तार रिप्लाई देवा ट्राए करी। आपण केवल पाठ छड़ा किसी माने 10 दिन सब किसी भूल जातु फोन टोटाल यूज करूँ जी आवश्यक से यूज करूँ टोटाल इाड़ू सियाड़ू रील्स देखिया वीडियो देखिया टोटाल छाड़ू बही प्रति करूँ आउ बही प्रति ध्यान दिंतु आउ ग्रुप डिस्कसनटा कले सीटा भल हम मुझे भावुँ आप ग्रुप डिस्कसन भी करूँ सांगसाथी मान सहित जी मैंने आप सहित मिसिक पाठ पढ़ुची से सहित ग्रुप डिस्कसन करूँ। ठीक अच्छे रखुच्छी।